बापा हरे माँ प्रथम ग्रहण करंतु मोर भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम। उठ रे माँ सदा सर्वदा भगवान तोते कुशल रखी था। हाँ बापा हेले की कारण डकैल मते? अरे माँ मु तोते गोटे कथा कहबी बोली अनेक समय है भावुची रे माँ अनेक समय जाइछि। हाँ रे माँ ए बापा जहाँ भी कहबार अछि शीघ्र शीघ्र कहू न। अरे माँ हाँ वर्तमान तोर यौवन अवस्था हो जाइछि। हाँ बापा एणु भल एक पात्र देखी गोटे हाथर दी हाथ करदेले बाकी जीवन तक शांति टिके बीतेबी रे माँ। नहीं बापा आपण को छड़ा दुनिया रे मोर केही भी नहांती मु आपण को छाड़ी कुआड़े भी जाई पारिबिनी। अरे माँ तू एमती कहले हब कि रे माँ मु जाने तू हूँ मोर हृदय संखाली नयन पितुड़ा तथापि माँ झी हूँ घी समान पुराणा घी जदि गृह अनेक दिन रहे हो जाए विष। एणु भल एक पात्र देखी तुते विवाह करदेले मु मुक्ति लाभ करी माँ ए जीवन में मुक्ति पाइबी। ए बापा आपण सेमिति काहे की कहउछ सेई कथा गुडा सुनिले मते बहुत कष्ट होउछि। अरे माँ झिया जन्म पर घर को दिन ना दिने अन्य घर को जीवाकू पड़िब रे माँ। आ तुमिति कहले हब कि माँ? हाँ बापा हेले सेई कथा गुडा को न कह सेई कथा सुनिले मते बहुत कष्ट हुए। ए बापा छाड़ से कथा हेले अरे माँ मु भी आपण को कथा टी कहबी बोली मो मन रे भाबी की आसीछि। अरे माँ तू न कहबू आ तो मते कहबा पाए आ की अछि रे माँ कौन होइछि कहूनु? ए बापा मो कथा रे राजी हे जिवे तो? अरे माँ मु कौन तो कथा रे अमान्य करि पारिबी कह रे माँ कौन होइछि? ए बापा मते आज बहुत इच्छा हेउछि जे सेई कादम्बिनी अरण्य को बुलिबा पाई दिबी आ फूल गुडा को तोलिकी देवदेव महादेव को पूजा अर्चना करिबी। कादम्बरी अरण्य हाँ। ना रे माँ तू से कथा कहनी रे धन। ए बापा आपण काहे की मना करूछ? अरे माँ से कादम्बर अरण्य घोर अरण्य अनेक हिंस्र जंतु सेठी अछंती ना रे माँ तू से कथा कहना रे सुना। बापा तू बड़ा छोटा अछि मो पर बड़ हे जाय छी आपण चिंता करिबार किछि भी आवश्यक नाही। अरे मु माँ भलरी जीवी भलरी आसीबी। कहली परा एते बड़ अरण्य एते हिंस्र जंतु अछंती मु कोन तते एताके छाड़ी पारिबी ना रे माँ तू से कथा कहना रे धन। ए बापा मु एकुटिया जीविनी मो सहित मो सांग माने जीवे। ना रे माँ सांग माने गले मध्य एते बड़ अरण्य को मु कोन तते छाड़ी पारिबी दंडे न देखिले मुते कौन हो जाए रे माँ तू से कथा कहना रे। मते आदेश दियंतु पिता। ना रे माँ कहली परा प्रभु शिव शंकर को एठी मध्य पूजा कलिले निश्चय सुनिबे तू से कथा कहना रे माँ। ए बापा मते आदेश दिया पूज पियर ना रे माँ सखी मेले जीवी मोही शिव मंदिर। ना रे माँ मते आदेश दिया पूज पियर सखी मेले जीवी मोही शिव मंदिर। आनंदे पूजिबी हरते पूजिबी आनंदे पूजिबी हरते पूजिबी मते पर देवे उमापति शंकर।
ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କରିଅଛ? କହିଲି ପରା ଏତେ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିପାରିବା? ତୁ ସେ କଥା କହନା ରେ ମା। ବାପା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି, ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବେ। କହିଲି ପରା ତୁ ସେ କଥା ନ କହି ତୁ ଯୋଉ କଥା କହିବୁ ମାନିବି, ହେଲେ କାଦମ୍ବରୀ ଅରଣ୍ୟ କଥା ମୋଟେ ବି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନା ରେ ମା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଘେନି ସାଥିରେ ମୋହର ଚାଲିଯିବି ମୁହିଁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବାପା ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘେନି ସାଥିରେ ମୋହର ଚାଲିଯିବି ମୁହିଁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲିଯିବି ମୁହିଁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମତେ ବର ଦେବେ ଉମାପତି ଶଙ୍କର, ସଖୀ ବେଲେ ଯିବି ମୁହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ପୂଜ ପ୍ରିୟର, ସଖୀ ବେଲେ ଯିବି ମୁହିଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏ ବାପା ଆରେ ମା ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜମାରେ ବି କଥା ହେବିନି। ଆରେ ମା ତୁ ଏମିତି ରୁଷିଲେ ହବ କିରେ? ଏ ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ତ ଏତେ ଅବୁଝା ହେଇଯାଉଛି। ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସହିପାରିବି? ଯାହା ହେଉ ପଛକେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆଲୋ ମା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବାପା ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ, ହଁ ରେ ମା କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତତେ କାଦମ୍ବରୀ ଅରଣ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବି, ହେଲେ ରେ ମା ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରେ ମା। ସେଇଟା ପୁଣି କି ସର୍ତ୍ତ ବାପା? ଆରେ ମା ହଁ ସେ ହେଉଛି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ, ବହୁତ ସତର୍କରେ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବୁ ମା, ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି। ହଁ ବାପା ମୁଁ ସେଇ କାଦମ୍ବିନୀ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି, ଆଉ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି, ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବନି। ହରେ ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ପୁଣି କଣ କଥା? ତୋ ବାପାର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଲକୁ ହବାକୁ ଦବୁନି ରେ ମା। ହଁ ବାପା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବ, ଏଇଟା କେବେ ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। ହଁ ରେ ମା ସବୁବେଳେ ସତର୍କରେ ରହିବୁ। ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବୁ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଠିକ ଅଛି। ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି। ବିଳମ୍ବ କରିବୁ ସିନା। हे प्रभु ଝିଅ ମୋର ଅବୁଝା ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ହେ ଠାକୁରେ ମୋ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିବ।